Move it, ma'am. Papatid to, ma'am. Ay, wala pang buhay. Dito na lang, ma'am. Saan nga mapunta, ma'am? Sa contract po. Ha? Contract lang po. Pwede pa type, ma'am? Po? Pa-type po. Ay, saan ba yan? Saan dito, ma'am? Ano? Po? Anong address, ma'am? Contract po. Quantrix. Ito spelling na. Ito. Yan po, high po. Okay. 50 lang, ma'am. Number niya, ma'am? 0965 po. 65 364 90. Okay. Shower cup, ma'am, oh. Di ka makabok dito, ma'am. Dami namin dito. Kaya po. Ha? Wala po pasok. Pero pwede, ma'am, paraan mo lang kami. Pwede kami mag-book ng personal. Oo. Yan. Sige, apa ka dito, ma'am, oh. Ganyan. Sige. So, baba, ma'am, dito. Sige. Okay. Baba, ma'am, cheese po rin. Sige ba. Ay, ano ito, ma'am? Ano yun? Ay, nahulog, yun, oh. Ano mo ito? Ikaw mo. Ayun, oh. Ay, wait lang, ma'am, ah. Po? Hindi nga, ma'am. Sige, thank you, ma'am, ah. Thank you po. Bait na, hindi na kinuha yung sukli. So, bali, guys. Bukas ulit, guys. Mag-upload ulit ako bukas, guys. Bye-bye!